салому алайкум дӯстони азиз, салому алайкум ба он нафароне ки ин лаҳза моро тамошо доранд. Ин боз як барномаи хайриявӣ ҳаст ки дӯстони азиз, ин ягон сохта нест, ягон чизе несте ки мо як модара аз хади ноҳияи Ховалинг ба иҷа биёрем барои як сиёмка, барои як пули ночиз. дӯстони азиз, ин модар аз хади ноҳияи Ховалинг ба назди мо ба шаҳри Душанбе омадааст аз он сабабе ки шароит надорад дар зиндагии худ чай як писар дорад дар бозори Кулоб аробакашӣ мекунад. Фена модари азиз ду фарзанди дигартон аз ду бачаи шаи майдани гузашт, бача 21 солаву 22 солам айруями квартира ба квартира шишошун касаршидан гузаштан. ин тариқ шумо ҳозир қатъи як духтартон зиндагӣ мекунед? ин духтарчам қатъи айсин ёшиём гирем ки нем квартира ба квартира фаргаштам азоб каштагимда хайнами одам бекаси биқаначтари. шавҳартон чӣ кора? шавҳар макоим касали рӯишиҷӣ доштем, ӯ ҳам намтари дар рӯи мардум да квартира ӯ дар як қалаврхонаи ҳамон Кулоб квартира дай мо и духтарам як сола навҷӣ доштем. Дига мо ҳами айми ёшим дидем ки ҳам квартира ба квартира ки фаргаштам ҳами азоб каштам. бачае ки дар бозори Кулоб аробакашӣ мекунад ба шумо ҳам низ кӯмак мекунад? Не вақт хеле бугум мо ҳам қадарем ё ки ҳамо аташам не ҳам хеле қасуд нест амурад қатъиам барои дору давои ҳамон падараш ила ҳамон пули кортелиш мерасад. ма ина ба ҳамин духтарчам худам саломатим соз нестай дига айрунам бекаси биқанати маҷбур шидам хайма айми одамо мехоҳам. ҳозир шумо дар куҷо квартира месен? Ховалинг, дар ноҳияи Ховалинг. дӯстони азиз, касоне ки бовар намекунен, мисол мегем барои сохта буданаш аз он сабабе ки мо рафта натонистем каме барномаҳои дигар доштем. ин модар, мо аз модар узр металабем ки бара синни солаш ба монанди синни соли модари мо аст ки аз хади ноҳияи Ховалинг хез ба ин ҷо омад. узр мехоҳем дӯстони азиз, хона надорад, ягон ҷое надорад ки манзиле ки зиндагӣ кунад. ҳоз мо як видеое ки сиёмка кардагиаем ба як телефони вайрона хира ҳам бошад барои шумо мемонем ки шумо бинед ки каме ҳам бошад дар чӣ ҳолаи сатҳи зиндагӣ ҳамё. дӯстони азиз, من هیچ کس ندارم به کس به صاحب من همی یه دخترچه دارم دو بچه شوی من حسابی همین به خونگی و کوارتیره به کوارتیره نمی 6 کسر گذشتن مو گذشتن این که این حال ابی ما در همین خونه اومدم کوارتیره در اومدم یگو شرایط نداره نه سوی داره نه او داره نه گفتیم گفت با این ایجاده این ها او میزنه مداری بارون دا ایره ببی و علف شوه این حال زوره ببی این نگاه که دیولو شوخی این حاضی با درم جدم مورا دیدم چرا من گفتم که طور کنم که ببرارم بیرون دا یک ایسوس ایره ببی نه دیگه مرا هم سلامتیم بخدا بچه هم سوز بودم و سوز نیسته این حال دیگه چکو کن من نمیدونم این همی من یک به کسی به قند ندارم قند گفتیم چیه مردم به دادم برسیه نیاوردن نکنه اینها رو از طرف دولت زمین دادگیان. زمین در کجا دادن تو؟ Ховалинг да? Ховалинг да сар чи да Сиякурту да. дӯстони азиз, аз Сиякурту додагиан бояд ё хона кунанд, шароит надоранд. шояд мумкин шумо фикр кунед ки хонакунӣ осон нест. мисол пул аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки агар ҳар як кадоми шумо 1000 рубли 100 рубли партоен, ман иншоалло боварӣ дорам ки агар модар хонашам карда натонад дар як кулбаки вайрона дар ан манзиле ки додагианаш як хонаке ки ба мисли ки аксарияти одамои худмон доранд даже ҳавлчаҳои мошон мисол оғилшон алохонашон чӣ қадар мисол ба маблағ калон сохтагӣ ҳамон хел карда метавонем ба дастгирии шумо. мо бо шумоем дӯстон, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ба ҳамин модар дастгирӣ кунед. ин замин дар ноҳияи Ховалинг барои ин ёд дода шудагиай ва чӣ хел гум дӯстони азиз, ҳоз боз даҳони модар мешунавем. дар кадом ноҳия шаи, дар кадом ҷамоат шаи? Чӣ даем? Саросиёб даем. хайна дӯстони азиз, саросиёб даем. агар касоне ки бовар карда намехоҳед, мисол намедонед ки ҳамин чиз ҳақиқат дора ё не, ман номерои ҳамин модара дар таги видео мемонам. занг занен,
پرسین گپ زنین و کدی کارتایی که نه مادر کارتاش همین کارتا را خودش آوردگی خیال نکنه که همین کارتا را خودتون گرفتین آورده همین کارتا بانومی که بانومی بچه مایی ایرا بانومی بچه موندگی بانومی بچه دوستان عزیز مادر یک چیز دیگر خاطراتون تا کنم که در پشت کامera دخترش ایستادگی ما نمیتونیم که او را در نوار بگیریم برای که دختر یوشای اکثرتش دیگه خیلی فکر میکنن و هم خاطر بسیار چیزا نمیدونن کامera در همو داره نگاه کسای او سبب رو همه خلاص شما در پشت کامera همین هستای مقصد خیال نکنه که یکم کسای پیش ایشون دو دسای خیل اینمی نمره کارت اینمی اینا ما برای شما پیشنهاد میکنم 50 58 27 03 64 36 80 75 اینمی اینمی مادر عزیزای از همه شما احتمالا خواهش میکنم در تگ ویدیو با میمونیم شد التماس کمک خود رو دریغ نداره دستگیری کنید ایشون ما وارد دارم که صاحب خونه و در میشه مادر عزیز و برای مردم غریب چی گفتن مردمی که برای شما دستگیری میکنن مثلا کمک میکنن انشالله ما وارد دارم که هر یک شهر بچه‌ای هستن که شما را در قدر راه نمیپرتایم ما با مردم غریب گفتنیم که در هر کجای باشن خدا نگهبانشون باشه ما اینم بی خونه و در یک دستگیری کنند و خیر و در جانشون میکنم خدا نگهبانشون باشه. تشکر زیاد مادر عزیز. اگر ما این مادر دستگیری کنیم انشالله وارد دارم که یک دعای مادر تمامی ما را سبب میکنه تمامی ما را از کلی آفت‌های زندگی آفت‌های زمان امین می‌داره و همه شما سپاس و عرض میکنم تشکر زیاد برای دستگیریتان پیشکی التماس کمک کنید خداوند نگهبان. Rahim Production.